صباح الخير يوسف، صباح الخير للمرأة الجزائرية في عيدها العالمي. في ضيف الصباح اليوم نسعد باستضافة امرأة جزائرية من النساء الجزائريات اللواتي يصنعن اليوم أو يجسدن رصيدا كبيرا من النضال في المجال الإداري. معنا معالي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيدة زهرة دردوري. معالي الوزيرة صباح الخير. صباح الخير. بون فات. شكرا. صحة عيدكم وعيد كل النساء الجزائريات. معالي الوزيرة، أنت كامرأة جزائرية وزيرة اليوم في الدولة الجزائرية، ربما كلمة في البداية للمرأة. أولا نشكر مسؤولين التلفزة الجزائرية، مسؤولي التلفزة الجزائرية ومسؤولين الحصة اللي قبلوا لي الدعوة في هذه الدعوة تاع التلفزة باش نتكلم عن المرأة الجزائرية. بود أن un petit mot للمرأة. un petit mot pour la femme algérienne. بود أن أتمنى عام سعيد لكل المرأة الجزائرية، ونتمنى لهم الهناء ونتمنى لهم النجاح في حياتهم. فيما يخص النساء البريد والاتصالات، احنا عندنا عدة نساء وكل يتعاملوا بكل avec beaucoup de responsabilités et on leur souhaite pour cette année et pour le futur beaucoup de succès et beaucoup de courage pour tout ce qu'elles peuvent entreprendre. نعم معالي الوزيرة، هي تحية لك وتحية للمرأة الجزائرية بصفة عامة التي ما تزال تقدم الكثير للجزائر ولبلادنا الحبيبة. معالي الوزيرة، نمر الآن إلى الحديث عن قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي يصنع الحدث ربما منذ السنوات الأخيرة، وبالتحديد معالي الوزيرة منذ سنة 2000. كيف كانت الإنجازات؟ كيف وصلنا اليوم إلى الجيل الثالث الذي لطالما انتظره الجزائريون؟ وهل من إنجازات أخرى أيضا تضاف إلى هذا ينتظرها القطاع؟ أولا في العام سنة 2000 il y a eu un grand changement dans le domaine des télécommunications et de la poste, puisqu'il y a eu l'introduction de la nouvelle loi qui a permis l'ouverture du marché à la concurrence. وهذا التبديل هذا خلانا نشوفوا la modernisation du secteur et le progrès dans le secteur de façon spectaculaire. في الوقت كنا ما عندناش الهاتف النقال، أصبحنا اليوم تقريبا كل جزائري عنده تليفون بورتابل. وش جاب هذا quels sont les changements importants qu'il y a eu dans le secteur? C'est d'abord au niveau de في البريد il y a eu une modernisation de la poste. كيفاش هذا البريد؟ Et tout cela c'est grâce au, je voudrais le souligner, à l'importance qu'a accordé son Excellence le Président de la République au secteur de la poste et des technologies en ce qui concerne le service public. Il a décidé donc de la modernisation et de changements pour arrimer l'Algérie aux autres pays développés, pour faire de l'Algérie un pays, sachant que les télécommunications et le secteur de la poste sont des vecteurs importants pour la modernisation. وكذلك التنمية معالي الوزير. Alors وش درنا في هذه السنوات في القطاع؟ فيما يخص البريد il y a eu une modernisation importante.
il y a l'introduction de l'informatique, les le service public. Il y a eu un important apport en matière d'utilisation et d'organisation au niveau de la Poste. Concernant donc l'accueil des citoyens. فيما يخص الاتصالات il faut remarquer qu'en Algérie nous avons un réseau de fibre optique de télécommunications extraordinaire. شبكة ألياف بصرية شبكة الألياف البصرية هامة جدا من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب وكي فيها تقريبا 65 ألف كيلومتر في كل الأرض الجزائرية. هذه la fibre optique a permis donc de connecter une grande majorité des Algériens à la modernité. La modernité, c'est entre autres l'Internet. جبت لهم المنزل تاعهم la possibilité de s'ouvrir vers le monde. Cette connectivité a permis donc par des différents moyens, puisqu'il y a donc la DSL, la WLL, différentes technologies qui ont été introduites. وحتى وصلنا اليوم la technologie mobile 3G, puisque depuis le 15 décembre 2013 il y a eu le lancement de la technologie 3G. نعم معالي الوزيرة، في الحديث عن لا 3G أو الجيل الثالث أو المتعامل من الجيل الثالث، معالي الوزيرة ماذا عن النوعية؟ تحصلنا أكيد على لا 3G، لكن ربما يتساءل المواطن إلى ماذا ترتقي النوعية إلى درجة عالية؟ على سبيل المثال بالنسبة للهاتف الثابت، هل سيكون هناك تدفق عالي للجيل الثالث على مستوى الهاتف الثابت؟ أكيد بالأكيد يكون تحسين ويكون il va y avoir beaucoup de changements par rapport à la 3G. أولاً لازم المواطن يكون يصبر شوي، لخاطر شهرين ونص ولا قريب 3 أشهر قليل. Juste après le lancement, on a besoin de temps pour باش نوزعوا هذه التكنولوجيا في كل البلاد. في المكان في الولايات وين il y a eu déjà la 3G bon كان بزاف ناس راهم فرحانين باسكو بالجيل الثالث شافوا باللي كان امكانيات باش يتصلوا بالانترنت، يستعملوا الانترنت avec un débit plus important. وان شاء الله يكون تحسن ويكون في كل الولايات هذا الجيل الثالث يوصل في بعض الولايات حتى السنة الثالثة، بصح يكون بشوية الصبر حتى يكون. وكون المتعاملين لي زوبيراتور sont peuvent se déployer plus rapidement et ils le feront. وقتاش معالي الوزيرة بالضبط، وقتاش يكون في الهاتف الثابت تقنية الجيل الثالث؟ هل حددتم تاريخ لذلك؟ لأنه الكثير من الناس طرحوا لي هذا السؤال وحبيت أنا نتلقى إجابة من عندكم معالي الوزير. متى يكون التدفق العالي على مستوى التليفون فيكس؟ التليفون فيكس هذا في bon, concernant la 4G LTE fixe في البرنامج تاعنا يكون في شهر ماي، أول ماي إن شاء الله، وهذا سي ان انجاجمون. في أول ماي إن شاء الله يكون توزيع la 4G fixe qui apportera un grand débit
peut-être 2 fois plus rapide plus important que le débit à la 3G dans un certain nombre de wilayas. بصح دائما تدريجيا ما نكونوش ندفقوا في كل مكان في باسكو في toutes les wilayas et toutes les localités. هذه بشرى معالي الوزيرة لكل الذين ينتظرون هذه الخدمة، ونجد المواطن الجزائري شغوف أيضا دائما بالتكنولوجيات الحديثة لإعلام والاتصال. في الأخير معالي الوزيرة، ماذا عن آفاق القطاع les perspectives؟ Alors, en ce qui concerne les perspectives du secteur, d'abord, l'une des priorités que l'on accorde au secteur, لازم نكونوا متبتين عليها، هي تحسن le service public. Il est très important, avant de se lancer vers d'autres technologies, avant de se lancer vers d'autres, que l'on améliore ce que l'on fait déjà en matière de service postal et de télécommunication. Parce que واحد يكون عنده par exemple l'internet ou quand ça tombe en panne ولا عنده مشكل ما يردوش tout de suite ما كانش الإجابة هكذاك ça sert à rien, c'est pas un bon service. Donc ce qu'il faut, c'est améliorer le service public dans tous les cas, aussi bien postal que des télécommunications, pour qu'il y ait une bonne prise en charge de tout le service rendu au public. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi s'intéresser à d'autres technologies, à d'autres possibilités, surtout que le secteur des technologies avance très très vite. Nous espérons très prochainement lancer donc la 4G fixe qui va apporter un plus au secteur. Ce sera une solution complémentaire à toutes les solutions qu'on a déjà apportées en matière de télécommunications. Mais il y aura aussi, Inch'Allah, en 2015, et nous allons travailler pour ça, pour qu'à la fin 2015, on puisse réfléchir à l'introduction de la 4G mobile. Il y a aussi des choses très importantes qui se font dans d'autres domaines que la poste et les télécommunications. Nous avons aussi fait dans notre secteur tout ce qui concerne les technologies spatiales. En matière de technologie spatiale, l'Algérie est en très très bon progrès et nous sommes même observés par beaucoup d'autres pays comme un modèle, notamment par rapport aux pays africains, puisque nous avons déjà lancé des satellites et des satellites qui ont été entièrement pris en charge par des Algériens, avec l'aide effectivement avec d'autres de l'aide d'ailleurs, mais pris en charge par des Algériens. Et nous espérons très bientôt lancer un autre satellite et bien d'autres. Hein, c'est les perspectives TANA, pour pouvoir prendre en charge entièrement tout ce qui est technologie spatiale. À quoi servent ces satellites? Les satellites, les satellites, c'est déjà par rapport à l'étude de notre environnement pour toutes les questions concernant la météo, puisque الأحوال الجوية انتم راكم des consommateurs de la météo, puisque تجوزوا بزاف la météo وهاد الإعلامات هذو اللي عندكم يجيو من لو ساتيليت تاعنا. بكري كنا on était totalement dépendants d'autres pays qui nous donnaient ces informations. Aujourd'hui, c'est nos services qui ramènent ces informations et qui les diffusent. C'est très important. Il y a aussi une étude pour la prévention de toute catastrophe naturelle. C'est très important qu'il y ait en permanence
des personnes qui s'occupent et qui regardent ce qui se passe ce qui pourrait se passer dans le pays. Voilà, parmi beaucoup d'autres choses que font les services concernant de l'ASAL, qui est notre agence spatiale. Mais il y a aussi d'autres domaines qui sont importants, parce que nous avons le domaine des parcs technologiques, où nous avons la possibilité, ce qu'on appelle les cyberparcs, d'accompagner les jeunes diplômés à développer leur propre entreprise. Hein, c'est ce qu'on appelle les start-up, dans le domaine des télécommunications et même de la poste, très bientôt, pour pouvoir justement entrer dans la vie et réussir dans leur vie avec toutes les possibilités qu'on peut leur donner pour arriver à cet objectif. والنجاح معالي الوزيرة هو دائما شعار الجزائر وكل الجزائريين. نتمنى لكم التوفيق معالي الوزيرة في مهامكم على رأس القطاع، المزيد من النجاح بالنسبة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. معالي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيدة زهرة دردوري، شكرا على قبولك الدعوة. شكرا جزيلا لكم. يعطيك الصحة. صحيح. ميرسي بوكو. عودة إليك يوسف. أشكركم مشاهدينا، إلى أسبوع آخر وضيف آخر من الصباح الجزائري. في أمان الله.